जो गाने बोलो अपलोड कर लो, जो गाने बोलो डाउनलोड कर लो, जो गाने बोलो ब्लूटूथ से सुनो। किसी मुसलमान का किसी मुसाफिर का सफर नहीं करता जब तक वो गाने नहीं सुनता। अल्लाह के नबी कहते गाने कसरत से सुने जाएंगे, गाने के आलात घर घर में आम हो जाएंगे, लोग खून रेजी अपने अंदर आम कर लेंगे, जिना कसरत से किया जाएगा, शराब का नाम बदल बदल के लोग पानी की तरह शराब पिएंगे। इतना ही नहीं, पेट के फितने, शर्मगाह के फितने हद से ज्यादा फैलना शुरू हो जाएंगे। दीन को दुनिया के बदौलत कमाकर खाना शुरू करेंगे, कुरानी आयत को बेचा जाएगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हलाल कमाई छोड़ दी जाएगी, लोग हराम कमाई कमाना शुरू करेंगे, हराम कमाई के जरिए अपने घर को अपने बाल बच्चों को पालना शुरू करेंगे। औरतें लिबास पहनेंगी लेकिन लिबास पहनने के बावजूद नंगी नजर आएंगी, बिल्कुल बारीक कपड़ा पहनेंगी। अल्लाह के नबी बयान फरमाते मस्जिदों को सजाया जाएगा, मस्जिदों को बिल्कुल एक दूसरे पर फख्र किया जाएगा। औरत अपने आका को जन्म देगी, क्या मतलब? औरत किसी ऐसे बच्चे को जन्म देगी जो बड़ा होकर वो अपनी मां के साथ जिना करेगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते झूठे मक्कार फरेबी फितनाखोर ओहदेदार पैदा हो जाएंगे, औरतों की हुक्मरानी होगी और गुमराह करने वाले हुक्मरान ज्यादा पैदा होंगे। मुसलमान नाम के मुसलमान रहेंगे लेकिन यहूद और नसरानियों की पैरवी करेंगे। नाम इनका इस्लाम, नाम इनका मुसलमान, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान, लेकिन सर से लेकर पैर तक यहूदियों की रविश में ढल जाएगा, यहूदियों की कॉपी करेगा, नसरानियों की कॉपी मुशाबिहत करेगा। अस्तगफिरुल्लाह। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी बयान फरमाते नबी का बेअसत होना, हमारे नबी का मबूस होना भी कयामत की निशानियों में की एक निशानी। अल्लाह के नबी बयान फरमाते आसमान में मेरी उंगली के इशारे से अल्लाह के हुक्म से चांद के टुकड़े होना भी कयामत की निशानियों में की एक निशानी होगी। उलमा की मौत होगी, अल्लाह ताला उलमाए हक को मौत देकर दुनिया से इल्म को उठा लेगा। अचानक मौत आना शुरू होगी। हार्ट अटैक मौत किसने देखा था? हार्ट अटैक मौत किसी ने नहीं देखा था। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के करीब मौत कसरत से आएगी, अचानक मौत आएगी, बैठे बैठे मौत आएगी, बरकत को उठा लिया जाएगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते अरबस्तान में हरियाली आम हो जाएगी, हैवान ये बेजुबान जानवर इंसानों के जैसे बोलना शुरू करेंगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते औरतों की इतनी कसरत होगी कि 52 औरतें एक एक मर्द के पीछे पड़ेंगी। अस्तगफिरुल्लाह। इतना ही नहीं, जमीन में जलजले आएंगे, लोगों के चेहरे को मस किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला क़यामत उस वक्त तक नहीं लाएगा जब तक के इस दुनिया में क़यामत से पहले 30 कज़्ज़ाब झूठे नबूवत के दावा करने वाले मक्कार पैदा नहीं हो जाएंगे। ये शकील बिन हनीफ, ये मरदूद, ये झूठा, ये मक्कार, ये क़यामत की निशानियों में की एक निशानी। गुलाम अहमद कादियानी नबी के जमाने में, मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी, उन्होंने भी नबूवत का दावा किया, गुलाम अहमद कादियानी भी किया। आजकल शकील बिन हनीफ के फितने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर चल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा 30 कज़्ज़ाब पैदा होंगे क़यामत आने से पहले और आखिरी कज़्ज़ाब मसीहुद दज्जाल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत की निशानियों में की एक निशानी ये रखा है कि वक्त तेजी से गुजरेगा, साल महीनों के बराबर, महीने हफ्ते के बराबर, हफ्ते दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर गुजरना शुरू होंगे। किसने देखा था? कल तक हम बच्चे थे, आज जवान हो गए, आज हम जवान थे, कल बूढ़े हो गए, कल बूढ़े थे, परसों खबर में जाकर सो गए। अरे जमाना तेजी से गुजरेगा, ये क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मुसलमान यहूद और नसरानियों से जंग नहीं कर लेंगे। जब तक मुसलमान यहूद और नसरानियों से जंग नहीं करेंगे क़यामत नहीं आएगी। 90 ममालिक के लोग अपने अपने मुल्क का झंडा लेकर मुसलमानों के खिलाफ जंग करने आएंगे। 90 ममालिक के लोग, हर मुल्क के झंडे के नीचे 80,000 की फौज होगी यहूद और नसरानियों की। मुसलमान इनसे जंग करेंगे, हजरत महदी आएंगे। नबी कहते
मेरे खानदानी सिलसिलों में से वो होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम होगा, उसकी माँ का नाम मेरे माँ का नाम होगा। अब्दुल्ला, आमीना, महदी क़यामत से पहले आकर सारे मुसलमानों को बैअत करके यहूद और नसरानियों के खिलाफ जंग के लिए तैयार करेगा, और मुसलमानों की जंग यहूद और नसरानियों से होगी। जंग के नताइज क्या होंगे? 3 गिरोह मुसलमानों के, एक गिरोह लड़ते लड़ते शहीद हो जाएगी, नबी कहते हैं अल्लाह की कसम वो जमात जन्नत में जाएगी। दूसरा गिरोह इस फौज को देखकर डरकर भाग जाएगी, ये मुनाफिकीन की होगी, अल्लाह के नबी कहते हैं इन मुनाफिकीन को उठाकर अल्लाह जहन्नम में डालेगा। तीसरा गिरोह लड़ते लड़ते फतह हासिल करेगी, इधर फतह हासिल करेगी, लोग खुशियों का जश्न मना रहे होंगे कि हम जीत गए, हमने यहूदियों को हरा दिया। कोई कहने वाला पीछे से कहेगा, ओए मुसलमानों, उधर खुशियों की, उधर जंगों की जीतने की क्या खुशी मना रहे हो? उधर जाकर तुम्हारे घरों की खबर लो, तुम्हारे गलियों में कानत दज्जाल आ गया, तुम्हारे महल्ले में कानत दज्जाल आ गया। इधर मुसलमान यहूद और नसरानियों से जंग जीतेंगे, इधर अल्लाह तबारक व तआला इनके गली महल्ले में कानत दज्जाल को भेज देगा। कानत दज्जाल, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, कानत दज्जाल का फितना जब से दुनिया पैदा हुई है क़यामत तक न किसी ने ऐसा फितना देखा होगा, न कोई ऐसा फितना देखेगा। दुनिया के फितनों में सबसे बड़ा फितना कानत दज्जाल का फितना होगा। ये कानत दज्जाल कब आएगा? कब आएगा ये? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कानत दज्जाल के बारे में किताबुल फितन, किताब इशरात अस्साअ, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिर्मिज़ी, सुनन अबी दाऊद, बेशुमार हदीस में बहुत सारी रिवायत है कानत दज्जाल के बारे में। कानत दज्जाल दुनिया में उस वक्त आएगा जब दुनिया के तमाम उलमा इसका जिक्र मेंबर रसूल पर करना भूल जाएंगे। सारी दुनिया भूली बैठी रहेगी कानत दज्जाल को। ऐसे मौसम में अल्लाह कानत दज्जाल को दुनिया में उतारेगा, और अल्लाह के नबी कहते, ऐ मेरे उम्मतियों, दुनिया में ऐसा कोई नबी नहीं आया जो अपनी उम्मत को कानत दज्जाल से नहीं डराया। हर नबी ने कानत दज्जाल से डराया है, और सबसे ज्यादा निशानियां अल्लाह ने मुझे बताई, मैं तुम्हें बता रहा हूं कानत दज्जाल क्या होगा, सुन लो। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, कानत दज्जाल ये मर्द होगा, सुर्ख रंग का होगा, पसखद होगा, और कानत दज्जाल चौड़ी पेशानी का होगा। इसके 2 आंखों के बीच में काफारा कुफ्र लिखा होगा। हर पढ़ने वाला, हर अनपढ़, पढ़ा लिखा और नहीं पढ़ा लिखा, ये सारे लोग उस मकतूब को देखकर पढ़ लेंगे। अल्लाह उनको पढ़ा देगा, वो पढ़ पाएंगे। और ये दुनिया में जब आएगा, अल्लाह के नबी बयान फरमाते, कानत दज्जाल जब दुनिया में कदम रखेगा तो दुनिया का वो पहला दिन 1 साल के बराबर का होगा। 1 साल के बराबर का पहला दिन होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी, 1 साल के बराबर का कानत दज्जाल का पहला दिन, मतलब जब सूरज निकलेगा तो 1 साल तक गुरूब नहीं होगा। 1 साल का वो एक लंबा दिन। कानत दज्जाल का दूसरा दिन 1 महीने के बराबर का होगा। कानत दज्जाल का तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर का होगा। कानत दज्जाल का चौथा दिन तुम्हारे आम दिनों के बराबर का होगा। 40 दिन इस दुनिया में रुकेगा, सारी दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारेगा, सिवाय हरमैन शरीफैन के, मक्का मदीने में नहीं जा पाएगा। अच्छा, कानत दज्जाल के बारे में एक हदीस में सुनाता हूँ, सही बुखारी, सही मुस्लिम में। जाबिर इब्न अब्दुल्ला, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, बेशुमार रिवायत के रावी हैं इसके। हज़रत तमीम अद्दारी नसरानी, ये इस्लाम कबूल करते हैं। तमीम अद्दारी की बड़ी मशहूर रिवायत, 30 लोगों के साथ समंदर के एक जजीरे पे निकलते हैं तमीम अद्दारी, और रास्ता भटक जाते हैं। तूफानों के हिचकोले में इनकी कश्ती भटक जाती। ये जाकर एक जजीरे पे रुकते हैं। वहां देखते हैं तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते, हम उस जजीरे में गए, एक ऐसे आदमी को हमने देखा, सर से लेकर पैर तक बालों से ढका है। हमको मालूम नहीं इसका मुंह किधर है, इसकी पुश्त किधर है। हम देखकर हैरान कि भाई ये इंसान भी है या जानवर है। हमने पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम जसासा है। जाओ इस गार में जाओ, तुम्हारे खबरों का एक मुश्ताक बैठा है। हम वहां डरते डरते अंदर गए। हमने देखा
ایک ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بیڑیوں سے جکڑا ہوا ہے, سر سے لے کر پیر اس کے گڑیے تک ساری بیڑیوں سے جکڑا گیا ہے. ہم نے اسے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے, تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مسیح الدجال ہوں, میں کانا دجال ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آنے پر مجھے دنیا کی علامات میں ایک علامت بنا کر اللہ بھیجے گا. میں چند سوال تم سے کرتا ہوں, مجھے جواب دو. وہ کانا دجال صحابہ اکرام کی اس ٹیم سے سوال کرتا ہے, مجھے بسیان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ, کیا ہے وہاں؟ وہ تو ویران ہے. دجال کہتا ہے بہت جلد وہاں ہرے بھرے درخت اگ جائیں گے. اچھا مجھے تبریہ کے جھیل کے بارے میں بتاؤ, کیا ہے وہاں؟ وہ تو بالکل پانی سے بھرا ہوا ہے. اچھا ایک زمانہ آئے گا جب تبریہ کے جھیل کا سارا پانی خالی ہو جائے گا. مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ, کیا دنیا کے آخری نبی آ گئے؟ ہاں وہ تو مبعوث ہو گئے. کیا ان کی ہجرت ہوئی؟ ہاں ان کی ہجرت بھی ہوئی. کیا ان کی جنگیں کافروں سے ہوئی؟ ہاں جنگیں بھی ہوئی. نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی ہم کبھی وہ, لیکن ہم زیادہ جیتے. کانا دجال کہتا ہے تب تو میرے نکلنے کا زمانہ بالکل قریب آ گیا. اللہ نے مجھے یہی علامت بتائے تھے کہ اے دجال یہ علامت آئیں گی تب تیرا نکلنے کا زمانہ آئے گا. تب تو میرا نکلنے کا زمانہ آ گیا. تمیم الداری واپس آ کر اللہ کے نبی کو یہ خبر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ مشرق کے سمندروں کے جزیرے میں, کسی جزیرے میں وہ مقید ہے, مشرق سے نکل کر آئے گا. اصبہان نامی گھاٹی سے نکلے گا جو یہودیوں کا شہر ہوگا. اللہ کے نبی کہتے کانا دجال جب دنیا میں قدم رکھے گا 1 سال کے برابر کا وہ دن. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی, کانا دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر, کیا ہم اس 1 سال کے 5 نمازیں پڑھے یا سال بھر کی نمازیں پڑھے؟ نبی نے بیان فرمایا سال بھر کی نمازیں پڑھنی پڑے گی. سورج نکلا تو سال بھر نہیں ڈوبا. ارے ایسا کیسا ہوگا جی, ایسے کیسے ممکن جی, کیوں ممکن نہیں ہے؟ جاؤ دنیا کے جغرافک میں آج کی تاریخ دیکھو. آج دنیا کے سب سے اوپری سطح, نیچے سطح میں جسے اٹلانٹک کہتے ہیں, انٹارکٹیکا جسے برفیلا علاقہ کہتے ہیں, وہاں آج بھی 6 ماہ دن ہوتا ہے, 6 ماہ رات ہوتی ہے. جو میرا خالق, جو میرا مالک, جو اللہ عز و جل دنیا کے اس نظام کو 6 مہینے دن 6 مہینے رات, سورج نکلا ہوا ڈوباتا نہیں, ڈوبا ہوا نکالتا نہیں, تو قیامت کے قریب کانا دجال کے اس دن 1 سال کے لیے اللہ سورج کو کیوں نہیں رکائے گا؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے, صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کانا دجال کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, کیا ہم مہینے بھر کی نمازیں پڑھے یا 5 نمازیں پڑھے؟ نبی نے بیان فرمایا کہ مہینے بھر کی نماز تمہیں پڑھنی پڑے گی. خیر, کانا دجال دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چند معجزات دیا رہے گا, اسے چند پاور دیا رہے گا. وہ دنیا میں آئے گا اور دنیا میں اللہ کے نبی کہتے ہیں 70,000 یہودی اس کی مطابعت میں لگ جائیں گے. 70,000 یہودی, ہرے کپڑے پہننے والے, ہرے چادریں پہننے والے, اس کے پیچھے اس کی مطابعت میں لگیں گے. زمین کے سارے خزانے اللہ اوپر نکال دے گا. زمین کے خزانے وہ جہاں جہاں جائے گا, کانا دجال کے پیچھے زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح گھومیں گی. کانا دجال آ کر کہے گا لوگوں میں دنیا کا آخری نبی ہوں. لوگ اسے نبی مان لیں گے. جب وہ دیکھے گا کہ لوگوں نے مجھے نبی مان لیا تو پھر وہ اپنی نبوت سے خدائی دعویٰ کرے گا, میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا اللہ ہوں. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لیس بعیور وان المسیح الدجال اعیر اعین العمیا. اللہ تبارک و تعالی, ہمارے اللہ میں کوئی عیب نہیں, لیکن کانا دجال میں عیب ہوگا, اس کی داہنی آنکھ نہیں ہوگی. داہنی آنکھ کی جگہ ایک انگور کے, سوکھے ہوئے انگور کے دانے کے جیسا پھلا ہوا رہے گا. ہمارا اللہ عز و جل ان دنیاوی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا. کانا دجال دنیاوی آنکھوں سے نظر آتا ہوگا, یہ سب سے بڑی نشانی کہ وہ ہمارا رب نہیں ہوگا. اگر دنیاوی آنکھوں سے اللہ عز و جل دکھنا ممکن ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے التماس کیے تھے کہ
کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ولیکن انظروا الی الجبل، اس پہاڑ کی جانب دیکھ. فإن استقر مکانہ فسوف تری، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو تو مجھے دیکھ پائے گا. دنیاوی آنکھوں سے اللہ عز و جل کو دکھنا ممکنات میں سے نہیں ہے. جب ہم مریں گے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جب دوبارہ اللہ زندہ کرے گا، وہ جب آنکھیں دے گا تو ان آنکھوں میں اللہ یہ تاثیر دے گا کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ سکیں. ان دنیاوی آنکھوں میں اللہ اتنا پاور نہیں دیا کہ ہم اپنے اللہ عز و جل کو دیکھ سکیں. کان الدجال ہماری دنیاوی آنکھوں کو نظر آ رہا ہوگا اور لوگوں کو فتنے پھیلانے کے لیے چند کام کر کے دکھائے گا. لوگوں سے کہے گا لوگوں مجھے رب مان لو، میں تمہارا رب ہوں. دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ دیکھو اے آسمان، چل بادل اکٹھا ہو. سارے آسمانوں میں بادل اکٹھا ہوں گے. بادلوں سے کہے گا اے بادلوں برسو. وہ بادل بارش، موسلا دھار بارش برسانا شروع کریں گے. بارش پھر زمین سے کہے گا اے زمین اناج اگانا شروع کر. زمین دیکھتے ہی دیکھتے اناج اگانا شروع کرے گی. اناج سے کہے گا اے اناج تو اپنی بالیوں سے جدا ہو کے میدان میں جمع ہو جا. سارے کھیت سے اناج خود بخود نکل کے ایک میدان میں اناج کا انبار لگ جائے گا. اناج سے کہے گا کہ تو آٹا بن جا، وہ آٹا بن جائے گا. آٹے سے کہے گا تو روٹیاں بن جا، روٹیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے. اب یہ دیکھنے کے بعد کچے ایمان والے، چھوٹے موٹے ایمان والے تو پسل جائیں گے. کیوں نہیں پسلیں گے؟ کیوں نہیں پسلیں گے؟ آج دنیا میں کوئی بابا، آج دنیا میں کوئی لمبی موٹی پگڑی باندھنے والا آیا سو بول کے ایسا کر کے بتائے تھے ہی اس کے ہاتھ میں انگوٹھی آ جائے. ارے ہاتھ کا جادو کرتا جی انہیں، ایک نمبر کا ڈھکوسلا جی انہیں، پاکھنڈی بابا جی انہیں. آج کل کے عوام وہ پاکھنڈی بابا کو ایسا دکھاتا ہاتھ کیا ابھی نہیں رہتا، ہوم ہوم جھوم جھوم بھوس بول کے بتاتی انگوٹھی آ گئی. بابا تمہیں صرف ہمارے بابا کا پیرام پڑھ لیتا. استغفر اللہ. یہ دنیا کے پاکھنڈی باباؤں کے جادو کو دیکھ کر بابا بول کے سجدے کرنے والا اب کانت دجال آسمان سے بارش، زمین سے اناج، اناج کے آٹا، آٹے کی روٹیاں. اب یہ دیکھنے کے بعد کون نہیں پسلتا؟ آپ بولو کون نہیں پسلتا؟ کچے ایمان والا پسلتا، کمزور ایمان والا پسلتا. لیکن امت محمدیہ کا وہ شخص جو مومن ہے، جو موحد ہے، جسے اللہ کے رسول کی تعلیمات کا علم ہے، وہ ہرگز ہرگز کانت دجال کے فتنے میں نہیں پڑے گا. کانت دجال کے فتنے کو دیکھ کر سمجھ جائے گا یہ کانت دجال ہے. اور ایک وادی میں آئے گا، کہے گا لوگوں میں تمہارا رب ہوں. ایک بچہ روتے بیٹھا رہے گا. کانت دجال آ کر پوچھے گا کیا ہوا بیٹے؟ میرے ماں باپ مر گئے، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کروں کیا مجھے رب مانے گا؟ ہاں مانوں گا. پھر وہ خبر کو لات مار کے کہے گا اے خبر میں سوئے ہوئے اس کے ماں باپ، مردہ ماں باپ، میرے حکم سے زندہ ہو جا. خبر پھٹے گی اور وہاں اس کے ماں باپ زندہ ہوں گے. کیا حقیقت میں زندہ ہوں گے؟ نہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں دو شیطانوں کو اس کے ماں باپ کے روپ میں وہاں اٹھائے گا اور جہاں جائے گا لوگوں کو ہریالی، آسمان سے بارش، اناج کے ڈھیر بہت سارے بتائے گا. لیکن وہاں سے گزرنے کے بعد وہ ملک قحط زدہ ہو جائے گا. دکھانے کے لیے 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیرا ہی اندھیرا. گزرنے کے بعد پھر وہ سارا علاقہ فاقے سے 2-4 ہو جائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ اور آگے بڑھے گا، لوگوں کی بہت بڑی وادی رہے گی. وہاں لوگوں سے کہے گا اے لوگوں میں تمہارا رب ہوں. ایک بچے کو پکڑ کر وہ سر سے لے کر پیر تک 2 ٹکڑے کرے گا. ایک ٹکڑے کے حصے کر کے مشرق میں، دوسرے ٹکڑے کے حصے کر کے مغرب میں، دونوں جانب اچھال کر اس بچے کا نام لے کر پکارے گا. اب وہ بچہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا زندہ ہو کر سامنے کھڑ جائے گا. اب یہ معجزہ دیکھنے کے بعد، یہ کرشمہ دیکھنے کے بعد کون نہیں پسلیں گے؟ آپ بولو کون نہیں پسلیں گے؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو ایک بار مار کر ایک بار زندہ کرنے کا معجزہ اسے دے گا بس. لیکن جو اہل حدیث ہوگا وہ لڑکا کہے گا اے دجال مجھے تو یقین ہو گیا تو ہی کانت دجال ہے، کیونکہ یہ تمام باتیں تو میں نے اللہ کے نبی کے حدیث میں پڑھا تھا. تو کسی بھی شخص کو ایک بار مار سکے گا، دوبارہ اسے کچھ نہیں کر سکے گا. اگر تو واقعی میں ہمارا رب ہے تو اب مجھے دوبارہ مار کے بتا. یہ کون کہے گا؟ اہل حدیث کہے گا.
اہل حدیث کی علامت ہے یہ، ہر بات دلیل سے کرے گا۔ جب وہ بچہ کہے گا دجال کو غصہ آئے گا، ہاں یہ مجھے لو کر رہا ہے، لٹاؤ اسے، کاٹو اس کی گردن۔ جب گردن اس کی کاٹنے کے لیے تلوار رکھی جائے گی، اللہ اس کی گردن کو تانبے کی بنا دے گا، تانبے کی، وہ کچھ نہیں کر پائے گا اور وہ اپنی جہنم میں ڈال لے گا۔ دو چیزیں لے کر ساتھ میں آئے گا، ایک جہنم لائے گا، ایک جنت لائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ جہنم دنیا کی آگ، یہ جنت دنیا کے باغ بغیچے۔ لوگوں جو اسے رب مانے گا، لوگ دجال اپنی جنت میں اٹھا کر ڈال لے گا۔ جو اسے کانا دجال بول کر انکار کرے گا، اسے رب نہیں مانے گا، وہ اپنی جہنم میں ڈال لے گا۔ سنو میرے امتیو، گھبرانا مت۔ اگر تمہاری زندگی میں دجال آ جائے، اگر وہ تم کو اٹھا کر جہنم میں ڈال لے، سنو جو دجال کی جہنم میں جائے گا وہ حقیقی اللہ کی جنت میں جائے گا، جو دجال کی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی حقیقی جہنم میں جائے گا۔ اور جو دجال میں جائے، جہنم میں جائے گا دجال کی، دیکھنے میں آگ ہوگی، اس آگ میں تم کودو، اس آگ میں دجال تمہیں ڈالے تو بسم اللہ بول کر اس آگ کو اٹھا کر پی لینا۔ دیکھنے میں آگ ہوگی لیکن حقیقت میں میٹھا ٹھنڈا چشمے کا پانی ہوگا، وہ آگ تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچائے گی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لوگ وادی مرخنات میں عورتوں کو، اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن کو ایک رسی سے باندھ کر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجال کے فتنے میں مرد کم پڑیں گے، عورتیں زیادہ پڑیں گی، عورتیں بھاگتی رہیں گی اس کی طرف۔ ایک شخص اپنی ماں، بیٹی، بہن کو رسی سے باندھ کر اللہ سے دعا کرتے بیٹھے گا، الہی میرے محرم عورتوں کو اس کے فتنے میں پڑنے سے بچا لے، یہ دعا کرتے بیٹھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایسے تمام عالم میں ساری دنیا پریشان رہے گی کہ کیا کیا جائے دجال کا کیا کیا جائے۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا۔ دمشق کی جامع مسجد منارہ شرقیہ میں دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل کیے جائیں گے عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ کے نبی معراج کی رات میں تیسرے آسمان پر عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کیے، سلام دعا کیے۔ پوچھتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے قیامت کب آئے گی؟ اے اللہ کے نبی مجھے بھی نہیں معلوم قیامت کب آئے گی، لیکن میرے اللہ نے ایک بات بتائی ہے، قیامت جب آئے گی اس سے پہلے اللہ مجھے دنیا میں مبعوث کرے گا، نہ زندہ واپس اللہ اتارے گا اور میرے ہاتھوں سے دجال کا قتل ہوگا۔ اس بات کا علم اللہ نے مجھے دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جامع مسجد کے منارہ شرقیہ پر دجال اترے گا، فجر کی اذان ہوئی ہے، اقامت ہوئی ہے، سارے لوگ نماز کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، لمبے لمبے زلفوں والے، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں گے، ایسا لگے گا یہ غسل خانے سے آ رہے۔ من انت یا اخی من انت، تم کون ہو؟ انا عیسیٰ ابن مریم۔ ارے آپ عیسیٰ ابن مریم، چلیے آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ نہیں، یہ شرف اللہ نے امت محمدیہ کو دیا، میں تو اقتدا کروں گا، امت محمدی کا مقتدی بن کر نماز پڑھوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تین کام کریں گے۔ نمبر ایک، اللہ کے نبی کہتے ہیں سارے خنزیروں کو دنیا سے قتل کر دیں گے۔ صلیب نامی نشان جو عیسائیوں کے چرچ پر یا خبروں پر ہوتا ہے، وہ صلیب نامی نشان کو مٹا دیں گے۔ اور نمبر تین، دنیا سے انکم ٹیکس ہٹا دیں گے، جزیہ دنیا سے ختم کر دیں گے، ساری دنیا سے انکم ٹیکس ہٹا دیا جائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے، ان کی سانس کی گرمی سے کافر ایسے پگھلیں گے جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام باب اللد کے پاس دجال کو پکڑیں گے اور ایک بھالے سے اسے مار کر حلق میں اپنے بھالے سے مار کر اس کا قتل کر دیں گے۔ جب دجال مرے گا سارے یہود و نصرانیوں کو پتا چلے گا ہمارا رب مر گیا، بھاگیں گے سارے۔ اس وقت اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر درخت، ہر ٹیلا، ہر پتھر، ہر مکان، ہر در و دیوار انسانوں جیسے بات کرے گی، یا مسلم تعال ہناک،
हाजा यहूदी फखलिफली फख्तुलहु, ऐ अल्लाह के बंदे इधर आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा बैठा है, इसे पकड़ के कत्ल कर दे। सिवाय बरगद के दरख्त के वो बात नहीं करेगा, उसके अलावा दुनिया के हर दरख्त, हर टीले, हर पत्थर, हर दरो दीवार बात करेगी। ये क़यामत की निशानियों में की एक निशानी होगी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की हुकूमत देगा, अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा, मुसलमानों को दौलत देगा, अमन सुकून होगा। 7 साल हुकूमत करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम। 7 सालों में 33 बरस में जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे, इसी 33 बरस में नाजिल किए जाएंगे। शादी करेंगे, इनके बीवी होंगे, बच्चे होंगे। 7 सालों में दुनिया के कोने कोने में इस्लाम का झंडा गाड़ देंगे ईसा अलैहिस्सलाम। और एक नहर पर शेर बकरी पानी पिएंगे, बच्चे सांपों से खेलेंगे, वो सांप बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सारी दुनिया में अल्लाह अमन फैला देगा। एक एक अनार 40 कबीले वालों के लिए काफी हो जाएगा। एक एक गाय का दूध 40 कबीले वाले सैर होकर पिएंगे। बरकतों का मौसम। अल्लाहु अकबर। ऐ मुसलमानों, ऐ साहिबगंज, ऐ बरहेड़ के मेरे भाइयों, अतराफ अकनाफ से आई हुई मेरी माँ बहनों, आज हम लोग एक ऐसे जमाने में पैदा हुए हैं जिस जमाने में ये इदारे चलाने के लिए, ये मदरसे चलाने के लिए, ये बनात चलाने के लिए आपसे ज़कात मांगी जाती है, आपसे सदका तो खैरात मांगा जाता है, आपसे आखिरत की नजात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में इन्फाक फी सबीलिल्लाह के लिए सवाल किया जाता है। शुक्र पैदा करो, अल्लाह ने इस जमाने में हमें पैदा किया। जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहेंगे, अल्लाह इतनी दौलत देगा, इतनी दौलत देगा, सारे मुसलमान अपनी दौलत को लेकर, ज़कात को लेकर दर दर भटकेंगे, गली गली, नगरी नगरी, डगरी डगरी घूमेंगे। कसम मेरे अल्लाह की, सारी दुनिया में इनका ज़कात लेने वाला एक भी शख्स नहीं मिलेगा। ज़कात देने के लिए भिखारियों की तरह घूमेंगे, लेकिन ज़कात लेने वाला एक भी शख्स नहीं मिलेगा, एक भी शख्स नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। हर आदमी को अल्लाह इतनी सरवत, इतना माल, इतनी दौलत से माला माल अल्लाह कर देगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला याजूज माजूज को दुनिया में लाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, आज वह दुनिया में एक दरख्त के, एक दीवार के पीछे, जिसे सद्द ज़ुल्क़रनैन कहते हैं, खालू या ज़ुल्क़रनैन इन्न याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़ फ़हल नजअलु लका ख़रजा अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। ज़ुल्क़रनैन से उन्होंने कहा कि ऐ ज़ुल्क़रनैन, ये याजूज व माजूज के फितने से हमें बचा ले, हमको बचा ले, इसके फितने से हम तंग आ चुके हैं। ज़ुल्क़रनैन ने लोहे की तख्तियाँ बांधकर, शीशा पिघलाकर एक दीवार बनाकर इसके पीछे अल्लाह ने इनको कैद कर दिया। ये गिड्डे गिड्डे 2 फीट के, 1-1 फीट के, 2-2 फीट के, 3-3 फीट के, इनका सरदार 3 फीट का होगा और ये सारे कबीले वाले 2-2 फीट के होंगे। अल्लाह के नबी कहते सद्द ज़ुल्क़रनैन को चाटते हैं, ये जिस चीज को चाटेंगे वो पिघलना शुरू होगी। रोजाना सुबह से शाम तक चाटते हैं, शाम में इतना सुराख तैयार कर लेते हैं। नबी ने कहा, लोगों, याजूज माजूज ने अपनी दीवार में इतना सुराख तैयार कर लिया, अपनी शहादत की उंगली अपने अंगूठे की उंगली से मिलाकर नबी ने इशारा करके बताए, याजूज माजूज ने इतना सुराख तैयार कर लिया, लेकिन इंशाअल्लाह भूल जाएंगे, इंशाअल्लाह नहीं कहेंगे। दूसरे दिन आएंगे, देखेंगे फिर दीवार मोटी, फिर चाटेंगे। क़यामत के करीब इनके सरदार को इनके जहनों में इंशाअल्लाह याद दिलाएगा। इनका सरदार कहेगा, कल इंशाअल्लाह आकर हम इसे चाट कर बड़ा होल करके दुनिया में जाएंगे। दूसरे दिन तक वो होल जैसे का वैसा रहेगा, उसे चाट कर दुनिया में पुदक पुदक के आएंगे, सारी दुनिया में फैल जाएंगे। क्या समझते हो आप लोग याजूज और माजूज को? क्या समझते हो आप लोग? अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, याजूज और माजूज के मुकाबला दुनिया की कोई रॉकेट, दुनिया का कोई बम, दुनिया का कोई मिसाइल, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर पाएगी। इतने ताकतवर, इतने पावरफुल होंगे याजूज और माजूज। कौन होंगे ये? किस नस्ल से होंगे ये? अल्लाह के नबी कहते, नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे, हाम, साम, याफिस,
याफिस की औलाद में से ये याजूज और माजूज होगी। याजूज और माजूज, अल्लाह अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं जब याजूज और माजूज दुनिया में आएंगे, बुहैरे तिब्रिया का झील का सारा पानी पी जाएंगे, सारी दुनिया में फैल जाएंगे, मुसलमान इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान पहाड़ों की वादियों में छुप जाएंगे और दुआ करने लगेंगे, अल्लाह इनके फितने से बचा ले। सारे चप्पे चप्पे में फैल गए, सारे दुनिया वालों को हटा मिटा देंगे और खबर आएगी कि मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब कोई नहीं, अब ये छोटी कमान तीर लेकर आसमानों में चलाएंगे। अल्लाह की खुदरत भी निराली, इनके तीर आसमान में जाएंगे, चंद लम्हे के लिए अल्लाह इनके तीरों को गायब कर देगा, फिर इनके तीरें इनके कदमों में गिरेंगी, उन तीरों के नोक पर खून लगा रहेगा। ये याजूज और माजूज कहेंगे, हमने जमीन वालों को तो मिटा दिया था, अब हमने आसमान वालों को भी मिटा दिया। जमीन और आसमान वाले मिट गए, अब हुकूमत हमारी। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, मोमिन दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह याजूज और माजूज के फितने से हमें बचा ले। अल्लाह ताला याजूज और माजूज के गर्दन में एक फोड़ा पैदा करेगा, एक फोड़ा, एक जख्म जो मोटा होगा फूट जाएगा, जिसके गर्दन में वो जख्म फूटेगा वो वही मर जाएगा। सारी जमीन याजूज और माजूज के लाश से भर जाएगी। जमीन का एक बालिश हिस्सा भी याजूज और माजूज के लाश के बिना खाली नहीं रहेगा, सारी जमीन इनके लाशों से भर जाएगी। लोग देखेंगे कि भैया क्या, अब इनकी लाशों की बदबू से लोगों का जीना महाल हो जाएगा। अल्लाह ताला से ईसा अलैहिस्सलाम मोमिन दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह ताला इन याजूज और माजूज के लाशों से, इनकी बदबू से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला उस वक्त जमीन पर ऐसे परिंदे लाएगा, बड़े बड़े लंबे लंबे ऊंट के गर्दनों जैसे, बड़े बड़े पैर के पंजों में, अपनी चोंचों में इन याजूज और माजूज के लाशों को लेकर जमीन के कौन से हिस्से में ले जाकर पटकेंगी, अल्लाह के सिवा कोई इसके इल्म को नहीं जानता। अब जमीन साफ कर दी जाएगी, फिर मीना बरसेगा, फिर से दौलत की अंबार होगी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जमीन पर जो फितना अब आएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, एक धुआं अल्लाह ताला आसमान से निकालेगा। यौम याती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इंतजार करो उस दिन का। यौम याती बाज़ु आयात रब्बिका ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा, जब ये दुनिया चंद निशानियां लेकर आएंगी, किसी का ईमान कोई फायदा नहीं देगा। लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फी ईमानिहा खैरा, उससे पहले जो कुछ के तुमने भलाई की थी वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उन निशानियों को देखकर जो भी तुम खैर करना चाहो तुम्हारी किसी काम नहीं आएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से एक धुआं नाजिल करेगा, एक धुआं आएगा जिसके बारे में सूरह दुखान की 10 और 11 आयत में अल्लाह कहता है, फरतक़िब यौम ताती समाउ बिदुखानिम मुबीन, इंतजार कीजिए आसमान से उस धुआं का, जो एक धुआं अल्लाह के अज़ाब अलीम को लेकर आएगा। यख्शन्नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम, लोगों पर गशी तारी करेगा, अल्लाह की जानिब से दर्दनाक अजाब होगा। सारे धुआं से जमीन भर जाएगी, मुसलमानों को जुकाम होगा, काफिरों के चेहरे मस कर दिए जाएंगे। उसके बाद जमीन 3 जगह से धंसा दी जाएगी, खुसूफे सलासा जिसे कहते हैं, एक मशरिक में जापान में, एक मगरिब में अमेरिका में, तीसरा जजीरतुल अरब में। जजीरतुल अरब में अल्लाह के नबी कहते हैं, दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ अल्लाह निकालेगा। उस सोने के पहाड़ को हासिल करने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आएंगे। जो भी वहां आएगा मारा मारी करके, लड़ाई झगड़ा करके, कत्ल गारतगिरी से मर जाएगा। एक भी शख्स सोना लेके नहीं जाएगा। 100 आदमियों का काफिला आएगा, 99 वहीं मर जाएंगे। एक आदमी सोना लेके वापस जाएगा, लेकिन वो भी दुनिया के फितनों का शिकार बन जाएगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जमीन से एक जानवर निकालेगा जिसे दाब्बतुल अर्ज़ कहते हैं। सूरह
नमल की 82 आयत में इसका जिक्र अल्लाह करता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ि तुकल्लिमुहुम अन्नन नासा कानू बिआयातिना ला युक़िनून। जब अल्लाह ताला अपने खौल के मुताबिक जमीन से जानवर निकालेगा, वो लोगों जैसे बात करेगा। वो कहेगा, लोगों मैं अल्लाह की निशानियों में की एक निशानी हूं, तुम यकीन नहीं करते थे ना, ये देखो अल्लाह ने मुझे ला दिया। अल्लाहु अकबर। इंसानों जैसे बोलने वाला दाब्बतुल अर्ज़, दाब्बा कहते हैं जानवर, अर्ज़ कहते हैं जमीन, जमीन का जानवर अल्लाह निकालेगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, मुसलमानों को काफिरों को अलग करेगा। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते मगरिब से सूरज तुलू होगा, मगरिब से सूरज तुलू होगा। आज रोजाना मशरिक से सूरज निकलकर मगरिब में जाता है। किधर है जी मगरिब? मगरिब किधर है? इधर है। आज रोजाना मशरिक से सूरज निकलकर मगरिब में डूबता है। अल्लाह के नबी ने सवाल किया, ऐ मेरे उम्मतियों, क्या तुम्हें मालूम है ये सूरज जो मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबता है, ये कहां जाता है? अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जाने। अल्लाह के नबी हमें नहीं मालूम। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह के अर्श के सामने सजदा रेज होता है, अल्लाह से इजाजत तलब करता है, मेरे मौला तेरा क्या हुक्म है? अल्लाह तेरा क्या हुक्म है? अल्लाह कहता है मशरिक से निकलना, मगरिब में डूबना। फिर वो डूबता है, फिर सजदा रेज होता है, अल्लाह से इजाजत मांगता है, यहां तक कि अल्लाह उसे इजाजत देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। एक दिन आएगा जब अल्लाह से इजाजत तलब करेगा, मेरा मालिकुल मुल्क कहेगा, ऐ सूरज अब तक जहां से तू निकल कर जहां डूबा करता था, जहां डूबा करता था वहां से निकलना, जहां से निकला करता था वहां पर डूबना। मतलब मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबता था ना, आज मगरिब से निकलकर मशरिक में डूबना। दुनिया का निजाम बदल जाएगा। अल्लाहु अकबर। दुनिया का निजाम बदल जाएगा। सूरज मगरिब से निकलेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं बादिरु बिल आमालि सित्ता, लोगों 6 निशानियां दुनिया में रूनुमा होने से पहले नेकियां करने में जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल कबूल नहीं करेगा। वो कौन कौन सी हैं? खासकर इंसान को तौबा 2 वक्त आने से पहले कर लेना चाहिए। वो एक वक्त इंसान के हल्लक के आखिरी गरगरारे शुरू होने से पहले, आखिरी गरगरारे शुरू होने से पहले अल्लाह के नबी कहते इन्नल्लाह ला यक़बिलु तौबतल अब्द मा लम युगरगर। इंसान के हल्लक के आखिरी गरगरे शुरू होने से पहले तक अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करता है। जब उसके आखिरी गरगरारे शुरू होते हैं अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं करता। मतलब सकरात लगने से पहले, तुम्हारी सकरात की हालत आने से पहले तुम्हारी तौबा सुनी जाएगी, सकरात आने के बाद तौबा नहीं सुनी जाएगी। मेरे भाइयों, सूरज जब मगरिब से निकलेगा लोग ये देखकर हैरान होंगे, आज सूरज मगरिब से कैसे? लोगों को यकीन होगा क़यामत आ गई, लोग सजदा रेज़ होंगे, लोग ईमान लाना शुरू करेंगे, लोग तौबा करना शुरू करेंगे। क्या होगा? अल्लाह के नबी कहते हैं ला यनफ़उहा ईमानुहा वला यक़बलु तौबा, न किसी की तौबा सुनी जाएगी, न किसी का ईमान कबूल किया जाएगा। सूरज मगरिब से निकलने से पहले तौबा कर लो। अल्लाह के नबी कहते हैं इधर सूरज मगरिब से उठाया जाएगा, उधर आसमान में तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद मुल्क यमन से एक आग निकाली जाएगी, मुल्क यमन से एक आग निकाली जाएगी। ये आग सारे लोगों को मैदान महशर की जानिब हाकेगी, सारे लोगों को मैदान महशर की जानिब जमा करेगी। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, ये थे क़यामत की 10 बड़ी अलामात, अलामात सुगरा के साथ अलामात कुबरा। मैंने अल्लाह की तौफीक से अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने पेश किया। कल इंशाअल्लाह क़यामत की हवलनाकी और जहन्नम के अजाब के बारे में मैं कल बयान करूँगा। अल्लाह से दुआ है ऐ इलाहुल आलमीन, क़यामत आने से पहले हमको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमको अपने नेक आमाल की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ इलाही इस जलसे को जिस नेक मकसद के तहत ऐ अल्लाह इनेकाद किया गया है, ऐ अल्लाह इस जलसे के मकसद को कामयाब फरमा। ऐ अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। इसमें पढ़ने वाले बनीन और बनात को
امت مسلمہ کے لیے نفع بخش دین کے دائی سپہ سالار بنا دے. ہمارے مستقبل میں آنے والے معصوم بچوں کو نمازی متقی پرہیزگار بنا. اے اللہ اس جلسے کو انعقاد کرنے کے لیے جنہوں نے بھی دامے درمے سخنے اپنے مالی استطاعت وقت کی قربانی اپنے مال کی قربانی دی ہے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما. اے اللہ جیسے اس دنیا میں اس جلسے میں ہم جمع ہوئے بیٹھے ہیں اے اللہ میدان محشر میں جنت الفردوس میں ہم سب کو ایسے ہی تو جمع فرما دے. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم کو جنت الفردوس میں ہمارے خاندان کے ساتھ جمع فرما. اے اللہ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.